Ini mono karon, ini apro kisuta seng sosial media undukha, sini kilati pramotha blog committee ni bisingo kisuta boro fake news thaika. Boro jaga dozona moton, boro sini kilati pramotha party ni boro automatic party ni design runai omahake boro Facebook kaisa senahui, boro viral family. Omono seng purapuri opus khayu, boro purapuri facts omokuno je oro mi apro je facts je news senahui. Sini kilati pramotha blog committee boro boro je party ni koyekjona prothom sarigo tonai boro design runai oro kisu bumro mention tongo angkono jero sawana je bo purapuri no dala omokuno motei kubuya sini loge boro jotono tini kerengjak o boro boro kerengjak sing bai press meet khaiteni tabok jotono tongo omo kisuta oro jaga buini sokran tokhai tongo sing saimaka kisuta oro jaga sing nugu je jara sini bisingo kisu jara pushno hazak nai দফা হামজাগিয়া বরক সাইসেন সাইসি ব্যক্তিগত হামজাগো কিছু ব্লক প্রেসিডেন্ট নানি মুসুকজাগো দসকাং 2023 বরক এমএলএ টিকেট নানি মুসুকজাগো আর তাছাড়া কয়েকজন তোমার জোনাল মেম্বার মানে মুসুকজাগো ও মানি মুসুকজাগো শুধু বরক সার্থক নিজেনি সার্থক মামনি বাঙ্গি ওর দফানো হামজাগিয়া বরক নিজে ব্যক্তিগত নি লুপ লাভালাভি কারণেই নি বরক তাবক স্রাই স্রাই সিজাকা চিনি পুরা স্রাই স্রাইকে বরক নিজে বখা খাইয়া বখাও যে খাকা মানে বরক যে বনি নিজেনি বাইথাং বরং নিজেইসনি কাহানি বাঙ্গি যে নাই মানে বনো সিজাগ মানে বাঙ্গিনে বরং মিয়া প্র অমহায়তে বরক সক্রান্ত খাই কাইসা ফেসবুক ফেক নিউজ শোনাকা বরং সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল খাইখা কিন্তু অফ ভাইরাল খাইমানি একদম কোনো মতেই কবইয়া দালা হাইনি বাঙ্গিনে जोंतिनि চিন কিল্লাতি প্রামথা ব্লক কমিটি দেঙ্গি এসে আং প্রেসিডেন্ট দেঙ্গি যতনি বসকাঙ্গ যতনো খোলা মেলা বেবা সাইরওয়ানি বাঙ্গিনে जोंतिनि প্রেসিডেন্ট মাখাইলেখা और सानाय जों और जाय किसुता बुमुं दंगो और जे बरक जे आइगे जों सिनि पार्टी व तंनाय खरकसा बनि किसु पार्टी नि गाइडलाइन माने या क्रस लाइन थाइका हायनि बनो जों 6 मास जरा आसबै दंगो बनि किन्तु बहा हायनो मि आफ्रोनो बनो जों 1 तारिखनो जों बनो तिनर कपि उतंगो नव आसक तंगरे बिहनै बनो जों कपि बनो पर्सनल कपि रजा फिया बर 5 तारिख 1 तारिख जों बनो कपि रमानि परे 5 तारिख बर खाहायनो কাইসা কপি ছেনাওই বড় অর জায়গায় কয়েকজনা ন ইলিগেলি ভাবে খাইনো দালা খাইনো চক্রান্ত খাই বড় অর গুমুন ফেপাই রখা বড় পুরাপুরি বরক বাই লগে তঙ্গু হনেই বরক যে তিপ্রামথানি করিখা হনেই বরক বাই বাক্সা দুলনানি বাঙি বরক যে চক্রান্ত খাইজাক অর কয়েকজনা বুমুন তঙ্গু ও বুমুননো जों সিলাইনাই বরক আসলে বরক বাই করিংয়া অর বরক ন হাই আন্তাজিনি বরক দালা সাবই বরক ন চক্রান্ত ঠিকলাইয়ানি নাইমানি और जागा जेमन तंगुसिनी और जेकब कलैहाय सीमा देव बर्मा रवि किशोर राजेंद्र मलसम अमित जमातिया गौरांग अर्चना जमातिया सत्य जमातिया बनिपुरे सुखदयाल जमातिया अमहाइके 10 जना मतन बरक हाइने एरें एरें बुमुं रावै बाक्सा ब्लक कमिटी व बुमुं सानो करै बनो सुदानो बरक फेपावै सिनि पार्टीनि काक थानाय थाहै बरनो जों 1 तारिख रमानी हिया बर 5 तारिख अमहाइके बर कपि टिकलायै ताबक तिनि हाइजराव मियानि हाइजराव बर सोशल मीडिया व भाइरल थाइ रखा किन्तु जों अरो सानाय जों बनो 1 तारिख कपि रमानी बर 5 तारिख खायै बाइफेले बर सोशल मीडिया व एरें एरें बइनो लगे करै बरनो बाइफे बेरखा जों बनो पुरापुरिनि अमहाइके खाइमेन बाङैनो बनो साजागिया अमो पुरापुरि दाला o dalani bangina sentini social media wo hayani nangka kila tipra mothani party grikha baikha jotone resign woni naika handai ani bung poyonto borok block president bung poyonto borok thepawani chesta khaito kintu omok purapuri dalar fake news অম কোনো মতেই সম্ভবই আছে যতন বুবাগ্রানি লগে তাক পর্যন্ত তঙ্গু जों ভবিষ্যৎ তংনাই সিন একমাত্র টার্গেট চিনি গ্রেটার টিপালেন অ গ্রেটার টিপালেন বাঙ্গি जों তাবো পর্যন্ত কবইকে থারবো খাবাইনি তঙ্গু কোনো মতেই जों অ কয়েকজন যে চক্রান্ত খাইনাই বরক স্বার্থপর সেলফিশ ব্রন লগে जों কোনো মতেই থাইয়া আই হইনে जों তিনি প্রেস মিট মাখাইলাইখা একে অ প্রেস মিট খাইতেনিও সিনি যেমন তঙ্গ অর বুমুং বরক যে 10 জন রইরমানি আরো জায়গা tong sinat tong bono ereng ereng borok bumung dali roka bo tini hazir tongu bo kuno ta pojunto sini bubagrani loge tongu kuno motei brongi dolok thangya ar party bula yakaya omo haikene tei busini loge
राजेंद्र मल सार बुतंगो तिनी बाय थांगो तिनी फाइ सपाइजाक बकुनो मते ब्रुनि सप्रांत खलाया तिनी पर्यन्त बुबाग्रानो चाजागो सिनि थानसानि लगे तंगो हनै बहायनो नुगैनो ब जले जाखा बनि निजेबो जले जाखा आं बुबाग्रानो हामजागो आमो एरें एरें गर जागा खोरिङो काहनै बरबतिनि प्रेस मिटो फाइ मानजा थाइका अमा हाइखेने गोबांमा दजना मतन बरफ थाइका तासारा हाइनो कयेक दिन जुनाल मेम्बार मैनि बांगै ते खरकसा जुनाल मेम्बार मा मुसुक जागै किन्तु संगर आगेन बुबाग्रा साजा कट कतया सिनि दफा थिनां जों चिन्ति प्रासानो मुथांगानि सामुंसि कटर नै बहायगे फन साजा थानसा मातंगायनाय नै अर किसु हाइनो जुनाल कमिटि मेम्बार मैया नै किसु बरक गुपनि बाबे बिनो orang dalan soirok nawi hai ereng borok gutawa party ni kerika nai ha nai sini jemon ayang digi थेलाकुंनि सिनि YTM नि सेक्रेटारि बरमना पद सार बनो भाइनो बरक खाइखा किन्तु बबो तिनि प्रेजेन्ट निजिनि बाइथां नवर जागा तंगु बबो कुनो मते गरै बस्राय स्राय साजाक चिनि बुबाग्रानि लगे तंनाय कुनो मते चक्रान्त लाया बो हाइकेन ते खरकसा सिनि आशीर्वाद तंगु सिनि आशीर्वाद जमातिया बबो हाइनो सिनि रिजनल नि सेक्रेटारि तंगु बबो तिनि स्राय स्रायकेरो फाइसो फाइजा ब्रक जेरो नांगौ नांगिया जे बर कपिस ना वैजे खाइमोनि बनो बर क्राक प्रतिबाद खायो अम हाइ खेसिनि थानसानो सबायनि जे चक्रान्त बनो बर चाजायांगैनो जों बाय प्रेस मिट करन खायो एखे अम हाइनो जों अम हाइके जे बर कयेक जना बुनु खाइमोनि मोटामोटी टोटली फैक्ट्स अम कोनो मते सम्भव या जों तिनि पर्यन्त बुबाग्रानो चाजागो बुबाग्रानि लगेनो तंनाय हनै जतनो जों तिनि अर जागा तिप्रा मथा ब्लक कमिटि नै जों तिनि प्रेस मिट खायनि बाद दंखा अ प्रेस मिट नि बिसिंतैनो आं जतनो चिनि सारा तिप्रा कुंथाइबारा चिनि किला बागमा ब्लक कमिटि नि जत चिनि बुबाग्रानो हामजांनाय बुबाग्रानि बांगि सामतांनाय चिनि थानसानि बांगि सामतांनाय ग्रेटार तिपालानि सामतांनाय ब्रह्म सारनाय जों कुनो वाना जांनाय करै तावाना दि जों ताक जत थासा तंगु जासक बरक जेफनो चक्रान्त खाइलाथों अ चक्रान्तनो जों कोनो मते सुजुग लया जों जे चिनि ग्रेटार टिपालेन माया साक जों सामं थांखांनाय चिनि बुबाग्रानि लगेबोनो जों तंनाय हाइ हनैनो जों तिनि जत बुथु के प्रेस मिट खायनि बाद दंखा हाइनो प्रेस मिट असुग जरा नोंसि